अध्यापक अध्यापिका और कर्मचारी बंधु मानू आमर यूट्यूब चैनल बा आम मानकर यूट्यूब चैनल स्टडीटेक बाय दास सर को स्वागत जनाऊँ। आज आमे से दुख जंत्रणार विषय डिस्कशन करिबा जहा आमर नार्य दाबी बा हक पाइबा पई राजरास्ता को ओह्लैया आमको पड़े या ठार बड़ी परिताप विषय आउ कि ना। ता भितर देखिबा जितेबाला आमे जानिचंती बा पढ़ीचंती एकता ही बल से कथाटी एठी ठीक से कार्यकारी हो पारु नाही। जदि आमे देखिबा जे 662 वर्गर जो कॉलेज रहिला तांकर जो संगठन रे निजे गोलोक नायक सार अछंती आमे भाबिले जे सी जेहेतु डाकरा देथिले जे किछि उटे फलप्रद करिवे बोली, किंतु सी तांकर व्यवस्था भितर से माने अछंती जहाँ भी होउची हो से माने गोटे लक्ष्य रखिचंती बा गोटे तांकर डिमांड जे आमर पेंशन दिया जाऊ आउ किछि डिमांड तांकर नाही। आमे तांको सहित जड़ित हेई बा जड़ित हेई बा जोड़ी हेई आंदोलन को ओह्लाई थिले, किंतु तांकर सी जो जाई डिस्कशन से दिन करथिले केवल से फोकस दौचंती पेंशन कथा टिके आउ किछि फोकस दौ नांती। ये भी ठीक कथा। ता भितर आमे देखिबा जे अधिकार पाई आंदोलन निश्चित आमर अधिकार पे आंदोलन मु आज 2008 रु 25 नूतन अनुदान बा जीआईए पाई भिडियोटी बनवार कारण हला जे काली जो मु मीटिंग रे कॉन्फ्रेंस रे सुनुथली सेथिपाई जो भाई माने बारंबार आमको मेसेज मते करंती चैनल माध्यम रे किए लिखे भाई जे 25 पर्यंत हेले आपणकर कहीं असुविधा होची आपण कहीं 2008 रु 13 पर्यंत वीडियो करचंती 2008 रु 18 पर्यंत कहीं वीडियो करचंती 25 पर्यंत कहीं करूना जे आपण कहीं की डिमांड भी रखुना। निश्चित समस्त बा तांको पाई स्पेशल मु 8 रु 25 रो डिमांड टाकू आज वीडियो रे देखौची जे कौन हबो जे जदि ये जो स्ट्राइक होची भविष्य रे एमान कथा हबो ना नाय। जो माने 8 रु 25 कथा जो भाई माने कहउचंती बा मोर अध्यापक सान भाई माने कहउचंती भौणी माने कहउचंती मेसेज करचंती से माने जानिचंती भलसे जे तांकर कोन अवस्था हबो कोन हेई पारे तांकोटो अधिक कि जानि नांती। ये भी ठीक कथा, किंतु कथा हला जेहेतु आमे आशा बांधी पड़ीचे निश्चित कोठी ना कोठी आमर आशा और विश्वास भरोसा जदि जगन्नाथ कृपारू जे गवर्नमेंट जदि शुणी दियंता ताहले आमे भी प्रोटोकॉल भितरे पशि जाते। किंतु कथा हला जे मु आज आपण मानकर वीडियो बा आपण मानकर जे संगठन रो दायित्व नौथिबे 18 पर ठारू मु सेथि पई वीडियोटी बनैली जे गोलोक नायक सारंकर जो रहिला 662 वर्गर जो संगठन रहिला से संगठन भितर से माने कहार भी न्यू जीआईए कथा पकौ नांती। एटा सत्य कथा जे सी भी 16 तारिख दिन स्ट्राइक के ओह्लौ ना संघ 16 तारिख दिन स्ट्राइक के ओह्लौ ना। ये भी निराट सत्य कथा, किंतु ता पूर्व आम गोटे वीडियो से ऊपर निश्चित आम बनैबा। किंतु कथा हला आजिर वीडियोटी है जो 2008 रु 25 पर्यंत कथा कहउचंती आम 2013 पर्यंत कथा नबा। 2013 भितर आमर जी मिश्र सार रहिले सीए केबे आपण कथा को उठेबे नाही। बाकी रहिला जितला हमर विश्वजीत दास कथा रहिला विश्वरंजन दास कथा सी 2008 रु 18 पर्यंत तार संगठन से करिछि से केबे 25 कथा उठेबो नाही। मु आज ए वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणाउछि जे समस्त एकाठी हो बा ए लड़ाई आमे करिबा ए जो ठीक कथा, किंतु ता भितरे जदि आपण मानक भितरे जे माने लीड करूचंती 2018 पर ठारू 25 बा ऑनवर्ड्स से माने मते लागुची जे आपण माने जोगाजोग करंतु
ଏ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଓସ୍ତାର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସଂଗଠନରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ 662 କାଟାଗୋରୀ ସଂଗଠନରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ବା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟତା ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କଲେ, ଇଏ ଓହରି କ୍ୱିଟ୍ କରିଗଲେ। ଯେ 662ର ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଆମର କେବଳ ଓନ୍ଲି ପେନ୍ସନ୍ ବା ଆମର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବାକି ଅଲଗାମାନଙ୍କର ସେମିତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଜିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ କଥା ତାହେଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଓସ୍ତାର, ଇଏ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ 16 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଯିଏ ଆପଣ ଓସ୍ତାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇଛି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଛି, ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବା କଥା ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛେ। ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ 16 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେବ, ମିଟିଂର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 662ର ଗୋଲକ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଟିମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନଜର ରଖିବା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଏମାନେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ନେବାରେ କେତେ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। ତା ଭିତରେ 488 କାଟାଗୋରୀର ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର 488 ସଂଗଠନ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ହେଇଯାଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଗଳିଆ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଠିକ୍ ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ ବା ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲେ, ଆମର ସହପାଠୀମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲଢ଼େଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲଢ଼େଇ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କରିବେ, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ର ପାଦଦେଶରେ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଜି କଲେ ଯେ ଆଜି ହେବ ସେମିତି କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଳେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ଯଦି କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଘବ ହଉ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।